Okay, so share ko sa inyo to guys, no. So ngayong araw guys, meron tayo ditong phone device guys, no. So itong phone device nito guys ay parang Vivo Y5 5S. So ito siya guys, no. So hindi siya mag-open guys, no, or hindi siya mag-power on guys. Yan. So wala rin siyang vibrate guys, no. Yan, cut i-on natin guys. Wala siyang response guys. So try natin guys charge guys, no. Yan. So kung maano natin guys, wala rin siyang response guys sa charging guys, no. So hindi rin siya nag-charge guys. Yan, so wala talaga guys, no. So yung problema nito guys ay no display guys, no. Or hindi rin nagdi-display guys yung LCD niya, or hindi rin umilaw. So pinapa-check lang ito sa atin guys, no. So ngayon guys, i-share ko rin sa inyo guys kung paano natin i-check ito guys, no. Kung okay pa guys yung board nito guys. Okay. So ngayon guys ay simulan natin guys. So una natin na gagawin dito guys ay bubuksan natin guys yung unit na ito. So para mabuksan natin ito guys ay tanggalin natin guys una guys yung SIM tray niya. So matigas na ito guys. So matagal na daw ito guys yung phone device nila guys, no. Itinago nila guys. Yan. So lagay natin, itabi natin yung SIM tray niya. So dito guys, para mabuksan natin ito guys yung phone device nito guys, ay pwede tayo gumamit dito guys ng pang opening tools natin guys, no, para mabuksan natin guys yung cover niya. So yung bukasan nito guys ay naka-direct guys, no. Yan, so naka-direct niyan siya guys. So ito guys ay Vivo Y5 5S. Yan, so ngayon guys simulan natin guys, no. Papakita ko sa inyo guys kung paano natin buksan guys, no, gamit guys yung kuko guys. Yan. So meron pa yan ditong ano guys, no. Meron pa ditong dito sa taas niya. Meron yan ditong takip guys, no. Ang problema dito guys ay sira na guys dito. So tinutusok rin ito guys, no, para matanggal guys yung takip niya. Ang ano dito guys, wala na siya. So direct na tayo guys, no. Yan. So nabuksan natin guys, no. So dandan lang natin guys. Yan. So ito guys yung loob niya guys, no. So parang nagalaw na ito guys, no. Ang ano dito guys, wala na siyang selyado. Pati dito guys sa ano, sa charging board niya wala na rin. So dito guys wala na ring takip guys, no. So dito kasi guys meron pa yan ditong parang takip niyan dito. So hindi na ibalik. So dito guys yung gagawin natin guys, tanggalin natin guys yung FBC ng battery niya, FBC connector ng battery niya, or yung flexible printed circuit ng battery niya guys sa terminal guys, no. So tanggalin natin yan. So ito na natin tatanggalin, FBC connector ng battery. Yan. So makita nyo guys, no. So natanggal natin siya guys. So dito ngayon guys ay dito natin malalaman guys kapag merong tama guys yung board ng phone device natin guys, no. Yan. Kung bakit hindi siya nagpa-power guys, no? Or hindi siya nagdi-display guys. So dito guys ay gagamitan natin guys ng analog tester natin guys, no. So dito guys sa analog tester natin guys ay gagamitan natin siya guys ng times 1 150 mA with continuity. So mag-set tayo dito sa times 1. Yan. So test natin guys yung analog tester natin kapag okay. Yan. So malakas guys yung palo, ibig sabihin guys goods guys yung analog tester natin guys. So ngayon guys ay dito natin guys malalaman guys, no, kapag merong tama guys yung board nito guys, no, kung bakit hindi siya nagpa-power guys. So maring pwedeng merong shorted or merong tama guys yung board nito guys, no. Yan. So dito muna tayo guys sa positive sa positive, negative sa negative guys, no. So dapat guys papalo ito guys, no. Yan. So pumapalo yan siya guys, kung makita niyo guys, no. Yan. So pumapalo yan. Yan. So ngayon guys, yung gagawin natin guys para malaman talaga natin guys kapag papalo pa guys sa kabila guys, no. Babalik na rin natin ngayon guys, no. So dito tayo guys sa positive sa negative, negative sa positive guys. So balik na rin natin. So kapag papalo ito guys, ibig sabihin guys, merong tama guys yung board nito guys, no. So test natin. Yan. So hindi siya pumalo guys, no. So ibig sabihin guys ay good guys yung board nito guys, no. Yan. So yung ano lang nito guys, yung problema lang siguro nito guys ay yung LCD niya guys, no, kung bakit hindi siya nagpa-power guys, no.
or dito rin sa battery niya guys. Yan. So basta na check natin dito guys sa motherboard niya guys, ay good board guys yung phone device nito guys, no. So ngayon guys, try natin guys, no. Try natin guys sa bus natin. So try tayo sa bus. So kung marinig nyo guys, no. Yan. So dito muna tayo guys sa positive, negative sa negative. So dapat guys, ito guys ay tutunog siya guys, no. So titest natin. Yan. So tumunog siya guys, no. So kapag binaliktad natin guys, positive sa negative, negative sa positive. So dapat guys, hindi siya tutunog guys, no. Kasi kapag tutunog ito guys, ibig sabihin guys, merong tama guys yung board nito or merong shortage guys yung board nito guys, no. So dapat guys, hindi siya tutunog guys, no. Yan. So tumunog siya guys, pero once lang guys, no. Yan. So ibig sabihin guys, good board guys yung phone device nito guys, no. So try natin guys, times 10 tayo. Yan. So may palo siya guys, no. Pag binaligtad natin, positive sa negative, negative sa positive. Yan. So may palo siya guys, pero bumabalik siya guys. So ibig sabihin guys, good board talaga siya guys, no. Yan. So ang problema nito guys, wala lang tayo ditong LCD guys, no. Yan. So basta na check lang natin guys yung motherboard niya guys, no. Good board pa naman ito guys. Yan. So balik natin guys, no. So pina-check lang naman sa atin guys kapag okay pa guys yung board niya guys, no. So balik natin. So na-refresh na rin kasi natin guys yung battery niya guys, no. So try natin guys, panda rin. Yun. So nagba-vibrate siya guys, no. Yan. So nagba-vibrate siya. Try rin natin guys i-charge. Yan. So nagba-vibrate na siya guys, no. Kanina talaga guys ay wala siyang vibrate guys, no. So ngayon guys, nagba-vibrate na siya. Yan. So ulitin natin. Yan. So nag-vibrate siya guys, no. So once lang guys yung vibrate niya guys. Yan. So ibig sabihin guys ay normal guys yung board niya guys, no. Yan. So kanina kasi talaga guys ay hindi siya nagba-vibrate. So ngayon guys na nag-vibrate na rin siya guys. Na-refresh na rin kasi natin guys yung battery niya guys, no. Yan. So ganun lang kadali guys, no, kung paano natin guys malaman guys kapag good board guys yung phone device natin guys. So I hope guys na makatulong sa inyo itong video tutorial natin. Sa mga bago pa lang sa ating channel guys, no, huwag natin kalimutan guys i-click guys yung subscribe at yung notification bell button para ma-update ko kayo guys sa susunod natin guys na video tutorial. Thank you guys and God bless sa lahat.